ҳамин хел деҳаи майда на танҳо дар республика шумо ҳам результат метиҳед, балки дар ҷаҳон ҳам результат метиҳед. Офарин. Офарин. Устод, шумо инҷа ба финансирование доред, шумо кас дастгирӣ мекунад инҷа? ба худо миллат бояд фахр кунад. Айни ҳол шумо гуфтед маҳз ана ҳамин толор, маҳз ана ҳамин команда дар тамоми республикази конкуренция метиҳад. В нашем деле без рекламы очень сложно, поэтому я вам хочу рекомендовать надежных людей. Шанс Экспресс – это пересечение границы из Москвы в Казахстан и обратно. Комфортные машины и надежные люди, друзья мои. Вся подробная информация в описании под видео. Также хочу вам порекомендовать клинику по пересадке волос. Не надо летать в Турцию для того, чтобы делать пересадку волос. Сам лично знаю ребят, с ними сотрудничал и всем советую. Друзья, вот смотрите, вот что меня радует. Мы в маленьком селе находимся, и в этом селе есть большой зал. И есть вот такие вот достойные сыновья, которые готовят малышей. Сколько этих чемпионов вышло из этого зала? Точно не знаю, но чемпионы республики... Да, республики, там, азиатских там игр, мира. Примерно республики на 100 человек у нас. 100 чемпионов республики, 100 да? чемпионов. И на азиатских примерно по 20, а мировые по 5. По 5 или 6. Машалла. Устод, шумо инҷа ба финансирование доред, шумо кас дастгирӣ мекунад инҷа? دستگیری همش حساب حکومت یا مکتب چقدر کشه оликото нормально охи? شکر خدا ماشاءالله موفق باشید. جودو دارید. شما چی فکر دارید؟ جودو ما آینده داریم یا نداریم؟ آقای آینده جودو که نو از نو زنده شد در تاجیکستان. جودو حاضر خیلی پیشرفت. از رئیس نو چی орзу داره؟ چی میگه چی تو ожидаете от нового руководства? از нового руководства ожидаем так держать. Все хорошо в этом году. Вообще у нас как мировые стали. Мы вообще не ожидали такого. В общем, так держать. Давайте, вам тоже так держать. Еще больше, там больше газуйте, больше тренируйтесь. Спасибо. Удачи вам. خوراک پیراکاتون کنه بس دویدم ماشین برید کی برید یک ماشینه؟ عجب همراه این همون کرتای استرکتور هوای؟ این همینه ها؟ این هسته ماشاءالله ماشاءالله. اما من چی گفتم میخوام همین خیل دههای مایده نه تنها در республика شما هم результат метиҳед, балки дар ҷаҳон ҳам результат метиҳед. Офарин. Офарин. Ба худо ку бо шумо барин, бо чунин варзишгарон, бо чунин устодон ба худо миллат бояд фахр кунад. Миллати тоҷик бояд фахр. Лично ман фахр мекунам. Шахсан ман. بهترین نمو چی بود؟ من جان محمد عبدالقیوم آفرین هزار رحمت بر پدرتون رحمت الله موفقیت دلش بکنه دلش باشی بخت و زور اکا расскажите من همچون دوست برادری فریدون شاه ما اوانی نورسی من با همچون نماد گوشتینگیری تمرین میکردم و فریدون و نماد گوشتینگی طرز اوزار و وقتی که نورس بدیم با هم قوازمایی میکردیم این با روی خودش گذشت من با روی خودم گذاشتم که خیلی که با همون معلوم است فریدون حاضر در یک ارگانیزاسی اکا ایسی برآمد کرده است یک افتخاری ما است ما خیلی افتخار میکنیم که در یک دستبروری همین مکتبی ورزشی چونین یک موفقیت ها نایل گشته است ماشاءالله افتخاری ما است айни ҳол шумо гуфтед маҳз ана ҳамин толор маҳз ана ҳамин команда дар тамоми республикази конкуренция метиҳад خیلی که بعدش شوی هاشتید هم یک چیزی که باید که ما کانکرنس داره با تمامی республика ماشاءالله در نمود گوشتینگیری در نمود گوشتینگی سامو در گوشتینگی طرز اوزو در گوشتینگی جودو
дар мин вилоят яке аз беҳтарин мактабҳои варзишӣ ба ҳисоб меравад. Машоалло. Од медонем чӣ фикр дорам. Ами дар любой ҷо ми меҳнат кунӣ, роҳатча мебинӣ. Иншоалло касе ки меҳнат аз душӣ мекунад мегӯям ба мақсади худ мерасад. Машоалло, машоалло.